яке аз иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ Мухтор Заргарови 102 сола мебошад, ки дар деҳаи чоряккорон зиндагӣ мекунад. ин пири барнодил аз ташрифи кормандони сомонаи оилатиҷӣ ва ҳамроҳони мо шод гашта нақл кард, ки ӯ дар синни 16-солагӣ ба таври ихтиёрӣ ба ҷанг рафтааст. дар набард ба муқобили душман ранҷу азобҳои зиёде кашида бошад ҳам ҳисси баланди ватандӯстӣ ва талош баҳри озодии башарият аз зулми фашистони гитлерӣ ба онҳо аскарони шӯравӣ нерӯ мебахшид. Бобоҷон, салом алейкум. وعلیکم мо аз номи сомонаи оилатиҷӣ ана дар ҳамкорӣ бо шабакаи савдои пайкар омадем ки шуморо бо 80 солагӣ иди ғалаба табрик кунем. هزار муборак رحمت бошад. هزار رحمت بشه чӣ алло. хотираҳо доред аз А? шумо кадом солҳо хизмат кардед дар давраи ای кадом қисм? من 22 دولت گشتی خدمتی میکردم یک ساعت در کردم شما پا مگر رقم شما نفر من رفیقام بردن با من نو 16 ساله بودم فهمیدی؟ آنشی نکی جا گوش کن اویشی شینه ما گفتم شما گوش کنه бобоҷон جون кани хотираҳотонро нақл кунед. гуфтед азоби бисёр кашидам. чӣ хотираҳо дошт? نهمی سپتامبر بود گفتم من جنگ میرم جنگ اون تو گفته چی کن رفتم مریض که از سرد 6 ماه خنک تنک نام نویساندن 11 که در تنکه بودن 6 ماه را بود که کردم کورس که دولت مایور تپرکov در جنگ توی که کورس که سومش که آموز که تاموز که دوبراوکر ساسنوکر فرانسیا رومانیا چخسلواکیا لاتویا لیتوا منگولیا شهر گوتورو کرل بودی جنگ توی